Yun na guys. Agad guys. Tribale, tribale. Sakto lang. Okay lang, okay lang. Yun na guys. Gamit natin guys yung tropical bite. Sana di maputol. Aroy. Dandanin natin guys kay maliit yung ano. Maliit yung line natin. Tribali yata to guys. Tribali, tribali. Maliit lang, maliit lang. Yun na siya guys. Yun na guys. Tropical bite yan guys. Gamit natin. Oops, oops, oops. Baka tropical bite yan. Ayan guys oh. Ayan yung lure natin na gamit. 5 grams lang yan guys. Ayos. Hawakan na natin na maayos to. I-secure lang natin guys. Okay. Medyo masakit yung buntot niya makatama. Yun. Yun oh. Tropical bite. Ayan o, gawin natin tropical bite. Ayos. Bali wala. Tropical bite, 5 grams lang yan guys. Gamit natin. Ayan o. Laki na rin ah. Uy, sobra 1 kilo. Ayos. Panis. Ayan o. Bagang. Bali wala sa tropical bite. May pamiso ka na kay Nikki. Ay, may pang ano na. Bukas matagitana yan. Okay. 5 grams gaming. Grabe. Sabi ko sa inyo, huwag mo na kayo magpatabi. Kaya nga itong isang master natin kahit sa ubog Kaya mataas pa yung tubig eh. Taas pa ka. Try natin ulit dito. Baka makadali pa tayo. Dito lang sa'yo kumagat to, dito lang. Pagagis ko dito. Wag na tayo muna sa pasupit ng lakad. Hindi muna natin Yun na. Ano yan, Pastor? sa bangka. Bangka? Nice. Aroy, sumabit.